विश्वकर्मा पूजा पर पतंग उड़ाने की परंपरा पुरानी है, लेकिन अब खतरनाक चाइना मांझे से हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा खारदा में हुआ। बैरकपुर के पूर्व सेना जवान गौतम घोष एयरपोर्ट नौकरी पर जा रहे थे, तभी कल्याणी हाईवे पर चाइना मांझे से उनका गला कट गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून ज्यादा बहने से उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। পড়ে থাকা ভদ্রলোকের গলায় আটকে গিয়ে গাড়ি নিয়ে একটু আগে গিয়ে ওখানেই পড়ে যায়। পড়ার পরে আমরা সবাই ছুটে গেলাম, আরও লোকজন সব ছুটে এসেছিল। আসার পরে ওনাকে নিয়ে হসপিটালে যাওয়া হয়। হসপিটালে যাওয়ার পরে খবর পেলাম যে ডেথ হয়ে গেছে। কোন হসপিটালে গেছিলেন? এই আমাদের বন্দিপুর হসপিটাল। কি নাম জানা গেছে? না, নাম আমরা জানতে পারি। কোথায় বাড়ি? বাড়িটা সম্ভবত টিকা করা রয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম ডাক্তার।